Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all of you at Knowledge Hub. Today I am going to start the presentations for the people who wants to be an instructor or teacher. The method was introduced in Office of US Foreign Disaster Assistance OFDA, namely OFDA USA. So let's comes towards the lesson number 1, how to teach. The objectives. Before starting of objectives, you are requested to please subscribe this channel in order to watch the next upcoming videos in the sequence, and also like. This is up to you. So the objectives: upon completion of this unit, you will be able to do the following. The objective number 1 is describe the differences between informational presentations, instructional presentations, and presentations which are intended to persuade. The second objective is compare informing, persuading, and instructing training. Number 3, determine which presentation type and format to use in a given situation. So first of all, informing. Informing means one-way communication. Facts and opinion provided to inform only with unpredictable result. So these are the informing presentations. यानी कि informing presentation वो होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक इत्तला दी जाए जिसके जो रिजल्ट्स हैं वो अनप्रिडिक्टेबल हों, तो ये इन्फॉर्मिंग मेथड्स कहलाता है। जैसे आप टेलीविज़न पे जब कोई न्यूज़ सुनते हैं तो आपको वन वे कम्युनिकेशन होती है, आप उसमें कम्युनिकेट नहीं कर सकते, सवाल जवाब नहीं कर सकते। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इन्फॉर्मिंग प्रेजेंटेशन या इस कोर्स के मुतालिक जो मैं बता रहा हूँ, वीडियो में आप मुझे रिप्लाई नहीं कर सकते, तो ये जो प्रेजेंटेशन है वो इन्फॉर्मिंग है। इसी तरह से नाजरीन, अगर मज़ीद हम इसको आगे लेके चलें तो नेक्स्ट जो स्टेप्स है वो परसुएडिंग है। परसुएडिंग क्या है? परसुएड का मतलब यानी फैक्ट्स एंड ओपिनियंस प्रोवाइडेड फॉर द पर्पस ऑफ चेंजिंग एटीट्यूड्स और इनकरेजिंग एक्शन टू बी टेकन, यानी परसू करना, उसको आगे लेके जाना, ऐसे हक़ाइक़ या ओपिनियंस जो कि आपको जो आपका एटीट्यूड्स उसको चेंज करें और एक्शन की तरफ जाएं, तो ये परसुएड है, परसू करना। और इसी तरह से जो उसकी तीसरी किस्म है नाजरीन, उसमें इंस्ट्रक्टिंग या फिर ट्रेनिंग, इसमें प्रैक्टिकली आपको डेमोस्ट्रेट करके कुछ चीज़ें बताई जाएं। अ लर्निंग एक्सपीरियंस डिज़ाइन टू इंश्योर द पार्टिसिपेंट्स आर एबल टू अचीव प्री-डिटरमिन्ड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें ट्रेनिंग्स के अंदर आपकी स्किल को इम्प्रूव किया जाए, आपको स्किल सिखाई जाए, तो ऐसी जो टाइप है उसको इंस्ट्रक्टिंग या ट्रेनिंग कहेंगे हम। इसी तरह से जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे,
جو پہلا لیسن تھا ہمارا، اس میں اپان کمپلیشن آف دس یونٹ یو ول بی ایبل ٹو ڈو دی فالوئنگ. اب پہلا کیا اس کے اندر ہم نے اس میں ٹائپس ہم نے ڈسکس کی کہ کون کون سی پڑھانے کی ٹائپس ہوتی ہیں. یعنی ایک انفارمیشنل پریزنٹیشنس، یعنی کہ جس میں صرف اور صرف آپ کو انفارمیشن دی گئی ہو، اور اس میں جو انسٹرکشنل پریزنٹیشن ہم نے اس میں ڈسکس کی، جو کہ آپ کو کچھ چیزیں انسٹرکٹ کی جائیں یا آپ کو اسکل کے تھرو امپروو کی جائیں، وہ ہم نے ڈسکس کی. اور پھر پرسویڈنگ یعنی کہ اس کو پرسو کرنا، تو وہ مزید اس میں اگلے لیسن کے اندر ہم اس کو مزید ڈیٹیل میں جا کے اس کو ڈسکس کریں گے. اور فی الحال آپ کو یہ 3 ٹائپس آج کے لیسن میں بتائی گئی: انفارمنگ، پرسویڈنگ اور انسٹرکٹنگ. تو ناظرین اس کو مزید اسٹڈی کیجئے گا اس کو، تاکہ یہ آپ کی جو بیس اگر اس میں آپ سمجھ گئے تو آگے چل کے پریزنٹیشنز کو آپ مزید بہتر طریقے سے سیکھ سکیں گے. سو تھینکس ٹو آل آف یو فار یور اٹینشن. انشاءاللہ ہم اگلی پریزنٹیشن میں جلد ملاقات ہوگی آپ سے تھرو ویڈیو. اپنا خیال رکھیے گا.